జయగురుదత్త టీచర్. నా పేరు రుషిత. మా అమ్మ పేరు కృష్ణవేణి. మా నాన్న పేరు రామకృష్ణ. మా టీచర్ పేరు మల్లీశ్వరి టీచర్. నేను ఈరోజు 18th చాప్టర్ టెస్ట్ ఇవ్వబోతున్నాను. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథాష్టాదశోऽధ్యాయः. मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः, सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। सर्व यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्, सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। अद्वेष न न द्वेष्यते च य इमं धर्म्यं न द्वेष्यते न द्वेष्टे कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः, न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते, अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्या न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, साङ्ख्ये कृताङ्के प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधं, विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिरस्य न लिप्यते, बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः, प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते, अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान्
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्षस पौरुषां मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्विको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा तामसी मता सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं सात्विकं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं मुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः समोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः
परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वे त्याग दीन् विषयां त्यक्त्वा रागद्वेषव्युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोषति न काङ्क्षति ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोषति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यष्टास्मि तत्त्वतः ततो वा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् करिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योच्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् अभीश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषमेवाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्वेष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः शब्दावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव
संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् इमं गुह्यतमं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमन्महाभारते शतसाहिस्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां श्रीमद्भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय गुरुदत्त टीचर। జై గురుదత్త రుషిత. బాగా చెప్తావు రుషిత. అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, అవి సరి చేసుకోవాలి, కంపల్సరీగా సరి చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇంకా మీరు ఫైనల్ కి వచ్చేసారు కదా, ఇవి ఇంకొకసారి ఈ చాప్టర్ అంతా చూసుకోవాలి. ఎక్కడెక్కడ నేను చెప్తాను, కొంచెం కరెక్షన్ చేసుకో. నద్వేష్ట్య, ఇది కొంచెం మళ్ళీ తీసుకున్నావు. 10th శ్లోక చెప్పు ఒక్కసారి. నద్వేష్ట్య కుశలం కర్మ కుశలేనానుసజ్జతే త్యాగి సత్వసమావిష్టః మేధావి ఛిన్న సంశయః. 13th శ్లోక. పంచైతాని మహాబాహు కారణాని నిబోధ మే సాంఖ్యే కృతాంకే ప్రోక్తాని రుషిత. ఇక్కడ ఏమొస్తుందమ్మా? కృతాంకే వస్తుందా, కృతాంతే వస్తుందా? సిద్ధయే సర్వకర్మణాం. ఈ 3వ పాదమే బాగా చూసుకోవాలి, ఇది అలవాటు అయిపోయింది నీకు బాగా. 13th శ్లోక 3rd పాద. నేను అన్ని రాసుకొని పెట్టుకున్నాను, నీకు మళ్ళీ ఇస్తాను. 17th శ్లోక. యస్య న అహంకృతో భావః బుద్ధిరస్య న లిప్యతే సెకండ్ పాదమే కరెక్షన్. సెకండ్ పాదమే కరెక్షన్. 25th శ్లోక. అనుబంధం, బంధంలో ధాకి మహాప్రాణం మర్చిపోయావు, ఇక్కడ అనుబంధం అనేసావు. అనుబంధం క్షయం హింసాం రావాలి 25th. ఓకే. 27th లో 2వ పాద చెప్పు. రాగి కర్మ ఫల ప్రేప్సుః లుబ్ధో హింసాత్వికో శుచిః హర్ష శోకాన్వితః కర్త. తప్పు చెప్తున్నావు. లుబ్ధో హింసాత్మకో. నువ్వేం చెప్తున్నావు? లుబ్ధో హింసాత్మికో శుచిః. హింసాత్మకో, ఇది కూడా కరెక్షన్. ఇంకొస్తే తర్వాత ఇంకా 40 వరకు ఏం లేవు. 40 శ్లోక చెప్పు. నతదస్తి పృథివ్యాం వా దివి దేవేషు పునః సత్వం ప్రకృతిజైర్ముక్తం యదేభి స్యాత్రిభిర్గుణైః. కరెక్ట్ గా వచ్చింది. ఇందాక కొంచెం ఏదో ఒత్తు తప్పు వచ్చింది, ఇది వచ్చింది బాగా. 42 అమ్మా. 42. శమో దమస్తప శౌచం క్షాంతిరార్జవమేవ చ కర్మ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్త్విక్యం. స్త్విక్యం అంటున్నావు, మాస్తిక్యం. ఓకే టీచర్. 3వ పాద. 42 3rd పాద. 54 బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మా
బ్రహ్మభూతః ప్రసన్నాత్మా న శోషతి న కాంక్షతి శోషతి కాదు, సమ నశోషతి కాదు, కాదు, న నశోషతి శోచతి కాదు, న కాంక్షతి. చతి. ఇది బాగా ఇలానే అలవాటు అయిపోయింది. నశోచతి, నశోచతి న కాంక్షతి. ఓకే టీచర్. 54. 55లో అలానే థర్డ్ పద. భక్త్యా మామభిజానాతి. భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మి తత్వతః తతో తో మాం మాం, తత్వతో జ్ఞాతం. ఇందాకుడు ఇదే తతో వా అన్నావు. తతో మాంకి దీర్ఘం ఉంది. ఇంకా లేకపోతే ఇంకేం లేవు. ఇంకా 17లో అధ్యే, ఇది కొంచెం చూసుకోవాలి. అది ఓకే టీచర్. శాస్త్రానికి వచ్చేస్తుంది అలాగా. 71లో మూడో పాద. శ్రద్ధావాననసూయశ్చ. శ్రద్ధావాననసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోऽపి ముక్తశుభాల్లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్య. కోపి ముక్తశు, ముక్తశు సూక్షాతుంది. ముక్తశుభాల్, ముక్తశు సౌండ్ తీసుకోవాలి అక్కడ. సోపి ముక్తశుభాల్ లోకాన్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. లాస్ట్ ఫైనల్ 78. రుషిత, 78. యత్ర యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణ యత్ర కృష్ణ పార్థో కాదు, కృష్ణ. కృష్ణః. విసర్గ ఉంది కదా, కృష్ణ. ఇదొకటి అంతే, ఫైనల్ గా ఇదొక్కటే. ఇంకా ఇవన్నీ చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ కంపల్సరీగా సవరించుకోవాలి మీరు. ఇవన్నీ పెట్టేస్తాను మీకు, మళ్ళీ మీకు బుక్ లోనే టిక్ వేపిస్తాను. సరేనా? ఇవన్నీ కరెక్షన్ చేసుకోండి. బాగా చెప్పావు. పెద్ద చాప్టర్ కదా ఇది, చాలా బాగా మెమొరీ అయితే ఎక్కడ ఏది బ్రేక్ అవ్వలేదు. బాగా చెప్పారు, కంటిన్యూగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. బాగా చెప్పారమ్మా. జై గురుదత్త రుషిత. థ్యాంక్ యూ టీచర్.